पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममुन् अहं धन्यान्मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसभरेऽपि अनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दया भवत्पादाम्भोज स्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं गुहचन विवत्स्यामि विजने कृपाते जादा चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीयक्लेशौघ प्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढाः जगदि खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोज स्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्दीशस्वैरं सततपरिनिर्बाधपरचित् सदानन्दाद्वैत प्रसरपरिमग्ना किमपरं भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेत् व्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचनप्रायमखिलं भवद्भक्तिस्तावद् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमने पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमदप्राप्त्यमपरं विधूय क्लेशान्मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनम् अदते पादतुलसी परिग्राणे ग्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूदाधिव्याधि प्रसभचलिते मामगहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमसुख चिद्रूपमुदीयात् उदञ्चत्रोमाञ्चो गलित बहुहर्षाश्रुणिवहो यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवस्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिः तव हि करुणा यावदुदयाद् अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरकृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्तिव्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोटानिक्कर भगवति अम्मये शरणं श्री आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।